हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँची आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो चलतु आम आज डिस्कसन करवा ओटीटी गोटे टॉपिक आसूची इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन जार ओडिया होची अंतर्निवेशी शिक्षा। तो आज क्लास रे आम अंतर्निवेशी शिक्षार किछिटा अंतर्निवेशी शिक्षा कौन आम जानिबा, तार किछि थ्योरी ओपर डिस्कसन करवा, तार किछि नीति ओपर डिस्कसन करवा और तापरे आम लास्ट को आम 10टी क्वेश्चन रखीचु। अंतर्निवेशी शिक्षार 10टी क्वेश्चन रखीचु, से क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। तो ठीक अच्छे, चलतु आम डिस्कसन करवा। सो फ्रेंड्स, अंतर्निवेशी शिक्षा कौन जानिया पूर्व आम देखा अंतर्निवेशी शिक्षार धारणा। सो विद्यालय को आसुथिबा प्रत्येक पिलार शिक्षण हेउछि गुरुत्वपूर्ण। श्रेणी रे पढ़ुथिबा किछि पिला जदि ठीक भाव में शिखुना, ठीक भाव शिक्षण अनुभूति पाऊना, श्रेणीर विभिन्न कार्य अंशग्रहण करूना अनिच्छा प्रकाश करुछंती, तेबे गुणात्मक शिक्षणर लक्ष्य हासिल करने शिक्षकों पक्षे असंभव होता है। तो आपण मैंने देखंतु, जेहेतु आपण आज ए टीचर गोटे जड़े शिक्षक हिसाब से शिक्षकों प्रथम लक्ष्य हूँ श्रेणी गृह में केमी पिलार शिक्षार्थीर गुणात्मक शिक्षार विकास होता। तेणु आमर मुख्य लक्ष्य आम केमी शिक्षार्थीर गुणात्मक शिक्षा विकास करवा। सो गुणात्मक शिक्षण निमंते प्रत्येक शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया बौद्धिक और सहबौद्धिक कार्य भागीदारिता करवा जरूरी। सो आपण मैंने देखंतु बौद्धिक और सहबौद्धिक, आपण मैंने ये देखंतु आमर दीटा प्रक्रिया थाए, बौद्धिक और सहबौद्धिक। बौद्धिक माने आमे पिला को पेन एंड पेपर रे जो टेस्ट परीक्षा करेई थांती जो आकलन करेई थांती ताहाको आमे बौद्धिक आकलन कहि थांती। और सहबौद्धिक कहिले आमर को करिकुलर एक्टिविटी, आमे शिक्षार्थीर जो को करिकुलर एक्टिविटी रे विकास करि थांती ताहा हेउची सहबौद्धिक कार्य। तो श्रेणी गृह रे आमे गुणात्मक शिक्षार विकास करिबा माने पिलार बा शिक्षार्थीर बौद्धिक और सहबौद्धिक कार्य भागीदारिता करवा जरूरी। विद्यालय और श्रेणी कार्य समस्त शिक्षार्थी अंशग्रहण करने सेमानक मध्यरे गणतांत्रिक मनोभाव मिलिमिशि कार्य करने संस्कृति विकसित हेब। आमे जानिछे आम विद्यालय विभिन्न श्रेणी रे अनेक शिक्षार्थी अछंती जो माने विद्यालय और विशेषकर श्रेणी कार्य अंशग्रहण पाई सुजोग पाई न थांती। विभिन्न कारणरू से माने विद्यालय और श्रेणी कार्य भाग नेबारू वंचित होई थांती, जहाँ सेमानंकर मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करिथाए। यह सत्य जे आम विद्यालय रे पढ़ी सबु पिलांक शिक्षण बेग समान नुहे। केतेक पिला शिखिबा क्षेत्र में धीर और पछुआ थिला बेले आउ केतेक अधिक बेगरे शिखि थांती। एहा व्यतीत केतेक पिला सेमानंकर शिक्षण पाई अधिक सहायता आवश्यक करुथिबा बेले आउ केतेक कम सहायता आवश्यक करिथांती। एही भली शिक्षार्थी मानक मध्यरे भिन्नता थिले मध्य प्रत्येक पिलार शिक्षण सामर्थ्य को विचार को नहीं विद्यालय और श्रेणी कार्य सेमानकु संपृक्ति कराइबा शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य। अन्य अर्थरे कहिबाकु गले प्रत्येक शिक्षार्थी अधिकार सहित शिक्षण प्रक्रिया रे तथा विद्यालय कार्य रे किपरि भाग नेब ताहा निश्चिंत करिबा शिक्षकों दायित्व। मोटामोटी भावे एहाकु अंतर्निवेशी शिक्षा बा परिस्थिति कहा जाए। सो आपण माने कौन एथुरु जानिले जे पिला को पिला जो 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 भी बैकग्राउंड रो आसी थाउ प्रत्येक पिला को आमे एक निर्दिष्ट स्रोतरे मिसेइबा, एक नॉर्मल श्रेणी गृह रे सामिल करवा आज ए टीचर आमर सौजी सेटा दायित्व। तेणु प्रत्येक श्रेणी गृह को आमे किपरि अंतर्निवेशी परिस्थिति सृष्टि करवा से दायित्व आमको तुलाइबाकू पड़िबो। तेणु करी आमको एठी अंतर्निवेशी शिक्षा उपरे किछि जानिबाकू पड़िबो। सो फ्रेंड्स, आमे तो अंतर्निवेशी शिक्षा उपरे धारणा पाईगले। एबे आमे देखिबा, आसंतु देखिबा अंतर्निवेशी शिक्षा कौन। समन्वित शिक्षा व्यवस्था रे भिन्नक्षम शिक्षार्थी को प्रस्तुत कर सारा पर नाम लिखा जाए। एठारे शिक्षार्थी को एक समस्या भाव विवेचना करा जाए, कारण भिन्नक्षम शिशुटी स्वाभाविक भाव कौन विद्यालय रे अणबाधित पिलामानक सह पढ़ी पारे नाही।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସୋ ଆମର ଏଠି ଏନସିଏଫ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର NCF ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର NCF 2005 ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005। କ'ଣ କହିଥିଲା କି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଭାବ ଥାଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ଆମର ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏହାଛଡ଼ା ଉଭୟ ବାଧିତ ଓ ଅଣବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଣବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ, କାରଣ ପିଲାଟି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ପାଇନଥାଏ, ନିଜେ ଆଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବା ଭେଦଭାବ ଦେଖିନଥାଏ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ କରିଥାଏ ବା ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ। କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 1994 ମସିହାରେ ସାଲମାନ୍କା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ସୋ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 1994 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ସାଲମାନ୍କା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ହେଉଛି ସବୁ ପିଲା ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ହେଉଛି ସବୁ ପିଲା ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ସବୁ ପିଲା ନିଜର ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବା, ଅଧିକାରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବା।
ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକାର ସହ ସାମିଲ କରିବା, ଭିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବିଧତାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଅକ୍ଷମତାକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆପଣେଇବା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ କେବଳ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ। କଟକଣା ନ ରଖି ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମଯୋଜନା କରିବା, ସାମାଜିକ ଶାରୀରିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା ସହଭାଗିତା, ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହାୟତା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା। ପରସ୍ପର ସମାନ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଗୁଣାବଳୀକୁ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ହିତକର। ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶର ପ୍ରୟୋଗ। ତୁମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖ, ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏହି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା, ଆସନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିକାର ସହ ସାମିଲ କରିବା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ତାର ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଯଦି ସେ ପିଲାଟି କିଛି ବାଧିତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ରିସୋର୍ସ ଅଛି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଭିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବିଧତାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରିବା। ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଦେବାନି, ଆମେ ସେଇ ଭିନ୍ନତା ଭିତରୁ ବିବିଧତା ଖୋଜି ଆଣିବା। 3 ନମ୍ବର, ଅକ୍ଷମତାକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆପଣେଇ ନେବା। ଆମେ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆପଣେଇବା। 4 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ କେବଳ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ କେବଳ ବାଧିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କିପରି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ଉପଯୋଗୀ କରିବା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକଣା ନ ରଖି ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମଯୋଜନା କରିବା। କିଛି କଟକଣା ନ ରଖି ଠିକରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଶାରୀରିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା। ଆମର କ'ଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, କ'ଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଖୋଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା। ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଭାବନା ଯେଉଁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା ସହଭାଗିତା। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା ସହଭାଗିତା, ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, କାହା ଭିତରେ ସହଭାଗିତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା,
शिक्षार्थी शिक्षार्थी मध्य सहभागिता, शिक्षक पितामाता मध्य सहभागिता, आउ विद्यालय व्यवस्था और विद्यालय बाहर व्यवस्था मध्य सहभागिता, ये सबू सहभागिता को आम उत्तम रूपे परिचालना करवा। तापर पॉइंट देखंतु, सहायता सेवा किंबा व्यवस्था ही अत्यावश्यक सेवा। तो सहायता सेवा प्रदान करवा किंबा अत्यावश्यक सेवा प्रदान करवा। तापर पॉइंट देखंतु, परस्पर सम्मान और अंत निर्भरशीलतार गुणावली को मनरे ग्रहण करवा। सो परस्पर प्रत्येक शिक्षार्थी जमिति प्रत्येक को सम्मान प्रदान करेंगे, प्रत्येक निजको अंत निर्भरशील सेल्फ डिपेंडेंट भाविबे, निजको फील करेंगे। यही गुणावली को शिक्षार्थी मानक भितर विकास करने आमे सुजोग जोगाई दबा। सबु शिक्षार्थी एकाठी सांग होई शिक्षा ग्रहण प्रत्येक पिला पाई हितकर। एटाकू आमको दृष्टि रखा पड़ो, जमीती समस्ते कोऑपरेशन सहित शिक्षा ग्रहण करेंगे, एकाठी बसी शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षादानर समस्त उत्तम प्रयोग हेउछि अंतर्निवेशर प्रयोग। तुमे तापर पॉइंट देखंतु, तुमे शिक्षा प्रदान करने को चाहू था तेबे पिलांग पाखरु शिख, पिलार सामर्थ्य को चिन्हट कर, दुर्बलता को नुहे। तो यहाँ आमर प्रमुख दायित्व, जदि आमे जड़े टीचर होउचंती ताहले आमे पिलार सामर्थ्य को चिन्हिबा को चेष्टा करिबा, तार दुर्बलता को नुहे, आमे तार सामर्थ्य को चिन्हिबा। सो फ्रेंड्स, आमे जानि सारले जे अंतर्निवेशी शिक्षा कौन आमे जानि सारले। एबे आसंतु आमे देखिबा अंतर्निवेश नीति। सो फास्ट अच्छी, विद्यालयर समस्त व्यक्तिविशेष विद्यालय और शिक्षार्थी मानकर सबु दायित्व नियंती और आवश्यक सहायता जोगाई देई थांती। तापरे 2 नंबर पॉइंट अच्छी, सहभागी परिवेश शिक्षार्थी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरण करिथाए। तापरे अक्षमतार प्रभाव प्रत्येक भिन्नक्षम शिक्षार्थी ठारे अलग अलग होइथिबारु अंतर्निवेशर संपृक्त कार्य सही अनुଯାयी भिन्न होइथाए। अंतर्निवेशी शिक्षारे शिक्षार्थीर परिवार आहरित ज्ञान और सामाजिक परिस्थिति खूब गुरुत्वपूर्ण होइथाए। तापर नंबर पॉइंट, एही शिक्षारे प्रत्येक शिक्षार्थी अर्थपूर्ण परिस्थिति रे शिखे, निजर मताधिकार साब्यस्त करे, विभिन्न दायित्व निये, अन्यमानक सहयोगी और सहभागी परिस्थिति रे शिखे। तापर अंतर्निवेश शिक्षारे शिक्षार्थी विभिन्न शैक्षिक, सहशैक्षिक, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य भाग नहीं थाए। प्रत्येक बाधित पिलार आवश्यकता अनुଯାयी सहयोजक विद्यालय परिवेश सृष्टि कराई थाए। सो अंतर्निवेश शिक्षा कौन करि थाए? प्रत्येक बाधित पिलार आवश्यकता अनुଯାयी सहयोजक विद्यालय परिवेश सृष्टि करि थाए। आडप्टिव स्कूल एनवायरनमेंट सृष्टि करि थाए। ता ऊपर नंबर पॉइंट अछि, अंतर्निवेश शिक्षा रे शिक्षार्थी विभिन्न शैक्षिक और सहशैक्षिक जेमती को करिकुलर एक्टिविटी सहित नॉर्मल टेस्ट भी। फ्रेंड्स, आमे आलोचना करि सारी जे अंतर्निवेशी शिक्षा कौन और अंतर्निवेशी नीति गुड़िक कौन, आमे किपरि एहाको श्रेणी गृह रे उपयोग करिबा, एहाको मध्ये आमे आलोचना करि सारिचे। एबे आसंतु देखिबा किछि क्वेश्चन आंसर। तो हमर एठी प्रथम क्वेश्चन आसुछि, अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन? ऑप्शन नंबर ए, भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग। बी, सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग। सी, शिक्षण रे आगुआ पिला अधिक गुरुत्व। डी, शिक्षण रे पछुआ पिला अधिक गुरुत्व। तो यहीटा आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारीचे। तो यार आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर बी, सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग। तो आंसर कौन हम यार? ऑप्शन नंबर बी, सबु वर्गर शिक्षार्थी मानक अधिकार सह शिक्षण सुजोग।
शिक्षण रे आगुआ पिलांकु अधिक गुरुत्व जमा भी हेनी, शिक्षण रे पछुआ पिलांकु अधिक गुरुत्व जमा भी हेनी। तापर ए नंबर टी अच्छी भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग। हाँ यहाँ तो आम पार्शियाली आ सहित आम सहमत होउछु, किंतु अधिका ठीक होउची हमर राइट आंसर होउची सबु वर्गर शिक्षार्थी मानक पई अधिकार सह शिक्षण सुजोग। तो चलतु आम जा क्वेश्चन नंबर 2 पाखक। शिक्षादान रे व्यक्तिगत तारतम्य दूर करने निमंते शिक्षक कौन करिवे? व्यक्तिगत तारतम्यता माने भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव दूर करने शिक्षक कौन करिवे? ऑप्शन ए नमनीय पाठ्यपुस्तक व्यवहार, बी मंथर शिक्षार्थी उपरे स्वतंत्र दृष्टि, सी मंथर शिक्षार्थी को निजस्व हार रे शिक्षण निमंते सुविधा सुजोग देबा, सी डी उपरोक्त समस्त। तो आमर एठी ठीक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो नमनीय पाठ्यपुस्तक व्यवहार करें शिक्षक। सो आमर मंथर शिक्षार्थी उपरे स्वतंत्र दृष्टि यहाँ भी ठीक हम। मंथर शिक्षार्थी को स्वतंत्र हार रे शिक्षण यहाँ भी ठीक हम। तापर उपरोक्त समस्त सब ऑप्शन गुड़ ठीक अच्छे, तेणु उपरोक्त समस्त राइट आंसर। एबे आसतु क्वेश्चन नंबर 3 पाखक। अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ। तो यहाँ आम बहुत भल भाव में डिस्कसन करें। तो देखो ऑप्शन ए ऑप्शन ए शिक्षण क्षेत्र में आगुआ पिलामानंकु अधिक गुरुत्व देवा, जमा भी नुह। ऑप्शन नंबर बी एटा जमा भी नुह। ऑप्शन नंबर बी धीर और पछुआ पिलांकु कम सहायता जोगाई दवा, एटा भी जमा भी नुह, क्रॉस कर दियंतु। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण प्रक्रिया रे भाग नेबार सुजोग प्रदान, यहाँ ठीक लगुच। तथापि डी ऑप्शन टे देखिबा सबु पिलांक शिक्षा। तो एठी हमर सी ऑप्शन टी ठीक हम। प्रत्येक शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण प्रक्रिया रे भाग नेबार सुजोग प्रदान करिबा हेउछि अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ। सो एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 4 पाखक। समाजर विभिन्न वर्गर लोक मानक मध्यरे थिबा पार्थक्य को कम करिबारे काहार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण अटे? गणमाध्यम, हाँ गणमाध्यम हो पारे। तो नेक्स्ट आसूची उत्तम बुझावणा, उत्तम बुझावणा भी हो पारे। तो नेक्स्ट आसूची शिक्षक, किंतु सबुठु अधिका ठीक करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन डी शिक्षा। शिक्षा समाजर विभिन्न वर्गर लोक मानक मध्यरे थिबा पार्थक्य को कम करिबारे काहार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण अटे? शिक्षार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अर्थनैतिक सामाजिक शिक्षागत तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण पछुआ थिबा लोक मानकु विकासर मुख्य स्रोत रे शामिल करिबारे किए साहाय्य करिथाए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी बुद्धि, सी शिक्षक, डी केउठी भी नुए। तो एठी हमर राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। शिक्षा अर्थनैतिक सामाजिक शिक्षागत तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण पछुआ थिबा लोक मानकु विकासर मुख्य स्रोत रे शामिल करिबारे साहाय्य करिथाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 6। अधारू पाठ त्याग करी चली जिबा क्षेत्र रे केउ वर्गर पिला मानकर हार यथेष्ट अधिक अटे? साधारण वर्ग, क्वेश्चन नंबर ए साधारण वर्ग। साधारण वर्ग आम जानवर तो साधारण वर्गर पिला बहुत कम जाए अधारू पाठ त्याग करथांती। बी हूँ अनुसूचित जाति और जनजाति, सी झील पिला, डी पुओ पिला। तो आमर ये सठिक उत्तरटी हम अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजातिर पिला माने अधारू पाठ त्याग करी चली जिबा क्षेत्र रे एई पिला मानकर हार यथेष्ट अधिक अटे। क्वेश्चन नंबर 7। पछुआ और बाधित वर्गर पिला मानंकु शिक्षार मुख्य स्रोत रे शामिल करिबा कष्टसाध्य हेउछि, एहार कारण कोन? ऑप्शन नंबर ए देखंतु अर्थर अभाव हेउथिबारु, बी समयर अभाव हेउथिबारु, सी विद्यालय रे पर्याप्त सुविधा सुजोग नथिबारु, डी उपयुक्त योजना अभावरु। तो यार सठिक उत्तरटी हम विद्यालय रे पर्याप्त सुविधा सुजोग नथिबारु। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विद्यालय रे पर्याप्त सुविधा
विद्यालय पर्याप्त सुविधा सुजोग नथिबारु। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त केउं पाठ्यक्रम आधार रे अंतर्निवेशी शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। निम्नोक्त केउं पाठ्यक्रम आधार रे अंतर्निवेशी शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। ऑप्शन नंबर ए कोठरी आयोग, ऑप्शन नंबर बी जातीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी जातीय शिक्षा नीति 1999, ऑप्शन नंबर डी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005। सो आम पढ़ला बेले आज डिस्कसन रे आम जातीय पाठ्यक्रम आधार एनसीएफ 2005 बा जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 उपर बहुत आलोचना करिछे। एहा अंतर्निवेशी शिक्षा उपर बहुत गुरुत्व प्रदान करिछे। तेणु एठारे सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन नंबर डी जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 9 अंतर्निवेशी शिक्षा को बुझिबारे किए सहाय्य करिथाय। ऑप्शन ए अछि समन्वित शिक्षा, बी अछि नारी शिक्षा, सी अछि मुक्त शिक्षा, डी अछि सार्वजनीन शिक्षा। तो एठी हमर सठिक उत्तरटी हबो समन्वित शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए समन्वित शिक्षा। तो आज शेष प्रश्नटी देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 भिन्नक्षम पिलामानंकु पाठ पढ़िबारु वंचित करिबारे निम्नोक्त मध्यरु किए दायी नुहे। भिन्नक्षम पिलामानंकु पाठ पढ़िबारु वंचित करिबारे निम्नोक्त मध्यरु किए दायी नुहे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए असूया मनोवृत्ति, बी सकारात्मक मनोवृत्ति, सी अक्षमता प्रति थिबा खराब दृष्टिभंगी, डी उत्तम शिक्षण उपकरण विकसित न हेबा। तो एठी भल भाबरे आपण देखंतु दायी नुहे, एठी नुहे वर्डटी यूज करा जायछि। तो एई भलिया क्वेश्चन को हमकु भल्लरे टिके नुहे उपरे टिके भल्लरे आखि पकेया को पड़िबो। भिन्नक्षम पिला मानकु पाठ पढ़िबारु वंचित करिबा निम्नोक्त मध्यर किए दायी नुहे। तो नुहे माने नेगेटिव सेंस रे कुहा जायछि। तो सकारात्मक मनोवृत्ति एठी गोटे पॉजिटिव ऑप्शन अछि। सो सकारात्मक मनोवृत्ति एठी हबो सठिक उत्तर। अक्षमता प्रति थिबा खराब दृष्टिभंगी एहा तो नुहेरे केबे भी जीवनी। उत्तम शिक्षण उपकरण विकास न हेबा ये भी नुहेरे जीवनी। असूया मनोवृत्ति भी नुहेरे जीवनी। एगुड़ा सब नेगेटिव ऑप्शन, गोटे पॉजिटिव ऑप्शन अछि सकारात्मक मनोवृत्ति। जेहेतु एठी नुहे यूज करा जायछि तेणु सकारात्मक मनोवृत्ति एठी हेबो सठिक आंसर। सो फ्रेंड्स आज ये आशा करुँची आज डिस्कसन आपण बहुत प्रभाव पकई पार। पुणी थे देखा रहुची। थैंक यू।